गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टाइम हो गला 4:20। तो वर्षा केमती हो देखते बाहर। बेबी को नहीं जा चलते मुझे जो आणुची से नहीं जी। उदा उदा हलो कि ना ना हे दिन सापटे देखला जे बुड़ गुड़ा मुड़ी है पड़ला पूरा बामणी सापटे से नहीं आसली मोबाइल टा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एबे पूजा विधि सब साथ देछि मो कला सात को आपण माने भी दर्शन करना। परिवा तो यहाँ सब अच्छे भात बसई देती एपटे बेबी छेना कर क्षीर आंबुल पकईकि छेना छेदी। बेबी आज जाएनी, आज रविवार छुट्टी ट्यूशन भी जाएनी घरे अच्छी। चलतु देखा बाहर मौसम आज केमती। गाई गोटे आसी तो देखो फ्रेंड्स मौसम केमती आज बाहर। आज मो मनटा भारी दुख आपण मानक पर कहबे कौन पाई दुख है। तो वर्षा टिके टिके भी पड़ुछि। क्षीरटा उचिला मो बेबीर बहुत पसंद छेना खाइबा को। शुई छेना तैयारी करी देखो छेना के तैयारी देखो देसी क्षीर प्योर छेना पूरा बेबी खाइब आज। आईटी रखीदे क्षीर टे सीझेबी चना बतुरे आज गोटे मिक्स तरकारी करी। तो फ्रेंड्स काली आमर चाउल अणाला एटा देखु आम स्टोनलेस चाउल खाऊनु। स्टोनलेस चाउल भात टे भल होनी बोली एटा जड़े मौसी जड़े तांकर देसी चाउल तो सी तैयारी करके दौरान केते सुंदर है। देसी घर चाउल देखले तो फ्रेंड्स केते सुंदर है ना चाउल। स्टोनलेस चाउल भी बड़ी की केते सुंदर है। एपटे भी चाउल अच्छे अधा अच्छे काली एटा सार धरिके आसिले सब किसी तो आपण मान सेयार करुच्ची आ कौन आपण मैंने प्लीज मो सह जोड़ी हो रुहतु फ्रेंड्स। यहाँ काटिबे भी परिबा देखो फ्रेंड्स ये छेना बाहरला बेबीर पूरा प्रिय। यहाँ ता झोल टे बाहरी झोल भी बहुत टेस्टी। यहाँ आंबुल पड़ा कढ़ईर तल पूरा लगिकी कि नहीं सब खुरीकिना काढ़ी कला कला टे स्पेशल छेना बेबी को उठेबा भी क्षीर टे भी देखो बसई मुढ़ी टे पकई खाइबे। क्षीर मोर बहुत प्रिय। बेबी ना बेबी बेबी छिंकुची। जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स एबे तरकारी मिक्स तरकारी करदेली आउ सुनसुनिया शाग बेसर टे बसई देछि। आज माने मु मन दुख करिवार कारण आपण मानू कहिथिली काहे मोर मन दुख बोली। फ्रेंड्स आज रविवार तापरे मु कहली आम गाँ को टिके जिबा सार को कहली काली ठू कहलेनी आम गाँ को टिके जिबा आउ पिला माने जो मो भाईर पुओ झील तांको टिके देखिकी आसबा आउ गाँ आड़े भी बुलाबुली करके आसबा। से कहले रविवारटा बोली खाली सब बेला खाली बुलबू रविवार है बोली कौन खाली बुलवा 12टा रविवारटा पाटितुंड कले जमती हेठू मनटा भल लगलानी।
ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କହିବାରେ ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଖାଲି ବୁଲିଯିବି ହେଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ପରା ଖାଲି ବୁଲିଯିବି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜି ରବିବାରଟା ଟିକେ ଛୁଟି ଅଛି ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ମୋର କାମ ଅଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ କହିଲି ନୟାଗଡ଼ ହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ରାଜାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ସେଟା ବି ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋର କାମ ଅଛି ବୋଲି। ନୟାଗଡ଼ ଯିବେ ନା ଛତ୍ରଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ କଲେ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏପଟେ ନ ଖାଇକି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକାଥରେ ରାଗ ପୁରା ବାହାରିବ ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ପଳେଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଖାଇଲେ କି କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ରାଜା ସହିତ କଥା କରେଇଦେଲେ ଆଜି ରବିବାର ତ ରାଜା ସହିତ କଥା କରେଇଦେଲେ। ରାଜା କହିଲା ଆସିବି କି ନାହିଁ ସେ କିଛି ପୁରା ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି ଆସିବ କି ନ ଆସିବ। ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନଟା ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାଙ୍କର କାମ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ତ ଆମକୁ ଦିଅ ଟାଇମ୍ଟା। ବେବିର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନୁ ବୋଲି ଏଟା ବି ନାହିଁ କଲେ ହଉ ଯାହା ହବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିଛି ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଝିଅମାନେ ତ ମାଗିଛୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ଯାହା ହବ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲେନି ହେଲା। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲେନି କି ଚାଲିବ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ। ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ମାନେ ମୋର ଏରୁ ଜେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ନାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ପୁରା ରାଗ ଲାଗିବ ନିଜକୁ ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ଖରାପ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ସବୁକିଛି ମୋର ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କୋସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ସେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କି କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି କେଉଁ କଥା ଗୋଟେ କହିବ ପୁରା ଏମିତି ପାଟି କରିବେ ଯେ ଏକାଥରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣି ବି ପାରିବନି ହେଲା ସେମିତି କଥା ତାଙ୍କର। ହଉ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କିଛି ବି ଆଜି ମୋ ମନଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ମୋ ରାଜା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନହେଲେ ମନଟା ପୁରାପୁରି ଦୁଃଖ ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବେସର ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ଏପଟେ ତ ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି ଆଉ ବେବି ପାଇଁ ତ ଛେନା କରିଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ପରିବା ତ ସବୁ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଏଇଟା କାଟିକି କରିଛି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ଭାବୁଛି ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କାଲିଠୁ କହିଥିଲି ନା ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ବୋଲି ସେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ହେଲା। ହଉ କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଆମର ଯେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଛେନା ଖାଇକି ବାବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଛେନା କୁହ ଟିକେ। तो फ्रेंड्स आज रही छोटिया भिडटी आपण मानक दूसरी जदि वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें फ्रेंड्स। आज जहाँ कि रोषेईवास कली जहाँ कि सबकि तो आपण मान सेयार कली आउ कौन करी फ्रेंड्स रोचे हेतिक देखा काली नेक्स्ट वीडियो रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।